Ninatafuta kuongea na nyinyi kidogo. Minti kidogo sababu tuna wageni tena tulianza nyuma kidogo juu ya koti chafu la Elia, le sale manteau d'Eli. Hiyo ndio inahitaji tuongee katika magharibi hii kwa muda mchache juu ya huyu Elia alikuwa nani. Eli yeye alikuwa ni nabii wa Mungu. Tu connais qu'est-ce que c'est nabi? Le prophète. Un prophète. Cela veut dire nabi en Swahili. Elia alikuwa nabii wa Mungu. Elia hakuna anayejua alikotoka. Elia anaitwa katika Biblia anaitwa kwamba Elia wa Tishubi, Eli le Tishbit. Hakuna mwenye anajua baba yake, hakuna mwenye anajua mama yake, hakuna mwenye anajua ndugu zake. Ni kusema ya kwamba alijitokeza tu katika sene hivi. Mungu alimtosha tu mahali fulani, sijui ni mahali gani, akaingia mara moja katika Israeli na kuanza kuprofetize juu ya nabii Akab. Juu nabii Akab alileta miungu, alileta maidole ya bibi yake Jezabel, akaileta ndani ya Israeli. Na Mungu ni Mungu ambaye anakuwa nasikia jalu sana kwa kuweza kukamata sifa yake umpatie idole. Amen? Nazo tukutenda pamoja. Na ndio sababu hata profeta wa kizazi chetu anatuambia kwamba wakati wowote ambapo unaweza kuchukua kitu fulani ukakipenda ndani ya roho yako kumzidi kumupenda Mungu, Mungu anasirika. Juu Mungu anataka yeye ndio achukue premier place ndani ya maisha yetu. Na huyu Elia alikuja kwa sababu ya kutaka kubomoa maidole yote ya bibi ya Akab ambaye ni Jezabel ndani ya Israeli. Ile hadithi yote tunaijua. Tunajua namna gani walipanda juu ya mlima Karmel, juu ya namna gani Elia alifanya huko katika mlima Karmel. Aliretablir kwanza mahoteli yote ya Israeli, ndipo akawaleta zabiu, akaweka juu ngombe, akachinja na akamwanga juu maji. Hiyo yote tunajua. Wakati wote mbe aliweza kuretablir ile mahoteli, alafu Mungu alikuwa obligé kuweza kushusha moto ili iweze kuja kukonfirme parole yenye Elia aliweza kusema mbele ya manabii wa Baal. Amen. Hiyo yote tunajua. Elia huyu alikuwa mtu mwenye hakukuwa nataka kitu kibaya. Hakuweza kuavale chochote kile kibaya. Kibaya kikitokea alikuwa obligé kwenda kukisema na kwenda kukikemea kabisa, sababu yeye alikuwa nabii mwenye iko katika mkono wa kuume wa Mungu. Amen. Alikuwa na puissance ya kuweza kuita moto na moto nashuka. Alikuwa na kusema kwamba angeweza kusema kwamba ikiwa mimi ni mtumishi wa Mungu, moto ushuke mbinguni na uangamize nyinyi 50 wenyewe mlikuja, na wote waliweza kuangamia. Waliangamia omwe 3 fois sababu ya moto ambao mtumishi wa Mungu alikuwa akiomba kwa Mungu, na Mungu alikuwa pamoja na Elia. Amen. Wakati wake ulipita. Alikuwa mtu mwenye hakuishi katika nyumba. Alikuwa mtu akiishi milimani. Alikuwa akiishi katika madesert. Alikuwa mtu wa prière katika makaverne. Njoo ilikuwa mahali pake. Ni kusema ya kwamba hata savon ya kufua ilikuwa hakuipata. Tunaenda pamoja. Na ule Eli alikuwa puissant prophète wa Mungu katika wakati ule. Na wakati ikafikia kipindi ambapo Mungu akamwambia wakati wako naisha, kwenda ukaweze kukamata mtu moja, utamkutana kilima shamba. Ule mtu atakuwa kuplase yako. Sitaki kuingia katika historia yote sababu hatuna muda. Alifika alikutana Elisha, njoo Elise, mu français. Tunaenda pamoja. Alikutana Elisha, alikuwa analima shamba pamoja na ngombe. Elise alikuwa concentré, iko na lima shamba na ngombe kwenye mustari. Wakati
alikuwa na, Biblia inasema kwamba alikuwa na 12 paires de bœufs. Iko na lima kwa kuweza kupata chakula. Elisha wakati alikuja hakukuja kumpresse. Hakuja kumwambia kwamba umwamini Yesu. Hakuja kumwambia kwamba unifuate. No. Alikuja tu akamtupia koti tu hivi. Ile koti ya uchafu ya kunuka jasho. Tunaenda pamoja. Na ile koti ya uchafu ya Elia ndio tunatafuta kuzungumzia siku ya leo. Wakati ile koti limwangukia Elise, Elise akasema, qu'est-ce qu'il y a? Ona koti ya nani? Anaangalia mwenye mtupia koti asema, ni yule grand prophète wa Mungu. Ndio mtupia koti. Directement alienda mbele yake na kusema, vraiment permets-moi, uniruhusu niende kulaga wazazi wangu. Elia akamwambia, sijui basi mimi nakufanya nini? Ukitaka kwenda kubala, ukitaka juu Elia yeye hakukuwa na bembeleza. Unasikia ile fasi? Nisaidie kwanza niende kuangalia wazazi yangu, niaseme tant pis pour toi, ukitaka uende, ukitaka uache. C'est ça la parole de Dieu. Parole ya Mungu haiko ya kubembelezana. Parole ya Mungu ni parole nyiko frais. Sababu mtoto ya Mungu, hakuna mtoto ya Mungu mwenye atapotea. Mungu anajua walio wake. Naweza tukuenda pamoja kanisa. Sommes ensemble? Amen. Na wakati yule Elisha akasema non, ça c'est une grâce exceptionnelle. Hii ni grâce kwa mimi ndio nakuya kuchagua. Alifanya namna gani? Alienda kuua ngombe moja, akakamata miti yenyewe alikuwa anatumikisha pale, akaipasua, akapika yule ngombe, akawapatia watu wakakula, akaenda mbele ya babake, sema baba, nimeitwa katika kazi. Amen. Nimeitwa katika kazi. Wakati umeitwa katika kazi, hauangalie baba au mama. Wakati umeitwa katika kazi ya Mungu, hauangalia shida, hauangalie sijui nini. Hapana, unasema nimeita point. Bingine vyote tunaacha. Aliacha zile ngombe, aliacha baba yake, aliacha mama yake, aliacha chochote, akamfuata Elia. Haleluya. Sababu ya nini? Sababu ni mwito kutoka kwa Mungu directement. Amen. Isipokuwa kama ulijiita mwenyewe. Kama uliitwa na Mungu, unaacha vyote. Na ndio sababu Biblia inasema kwamba na sisi tuache vyote vya dunia. Tunatoka kuimba hapa kusema tusikazie dunia macho. Sababu vya dunia vyote tutaviacha. Si ni kweli? Tusivikazie macho. Ce n'est pas pour nous. Ile itapita. Watu wa dunia ndio wanaendelea dunia. Lakini walioitwa katika kazi ya Mungu wanaacha vyote. Kufanya nini? Wanamfuata Yesu Kristo. Amen. Elisha akamfuata Elia. Nyuma yake. Elia alianza kumdekurager. Tuko tunaenda pamoja. Yeye ndio alikuwa wa kwanza kumuita. Na yeye tena ndio alikuwa wa kwanza kuanza kumdekurager. Tuko tunaenda pamoja. Hata Yesu Kristo alikuwa na dekurager watu. Akawaambia nyinyi 70, asiyekunywa damu yangu na kula nyama yangu hawezi kuwa mtu, hawezi kuwa disciple wangu. Watu wasema, wanasema tukule damu yake na nyama yake. Sisi tushakuwa vampire. No. Huyu haiko mtumishi. Angekuwa mtumishi wa Mungu, hangetuambia hivi. Sisi tunajirudilia hivi tu, hatutaviweza. Hatutaviweza sababu ya nini? Sababu hamkuitwa. Sababu hamko wa Mungu. Ba Mungu bale 70 bakarudia nyuma. Akakuia les 12. Et vous aussi. Na nyinyi, bona hamuende? Mfuate wengine. Ana découragé. Pierre akasema, à qui irions-nous? Tutaenda kwa nani? C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Amen. Wewe ndio una neno la uzima wa milele. Tutaenda wapi tena? Akasema ndio. Nasikia ile jibu unanisikia. Iko jibu ya mzuri. Lakini wachagua mko 12. Mimi ndani yenu mko demo. Yesu Kristo alikuwa anajua katikati ya badisiple yake kama mko mmoja mwenye haiko wa Mungu. Tuko tunaenda pamoja. Ndio sababu niko kuambia kwamba kuna watoto wa Mungu katika dunia na kuna watoto wa shetani. Ça c'est sûr. Kuko watoto ya Mungu na watoto wa shetani. Ndio sababu Mungu anakuambia kwamba walio wa Mungu hawatapotea kamwe. Haleluya.
sababu wanasikia sauti ya baba yao na kuwafuata. Alafu Eli akaanza kudekuraje Elise. Sasa Elise, mimi wananituma niende Betel, ubakie hapa. Sitaki kwenda na weye. Sitaki kwenda na we, ubakie hapa. Elisha akasema no. Akafanya inventory akasema huyu ndiye mtu aliniita kusema nimfuate. Sasa yeye ndiye ananiambia tena nibakie hapa. Hii ni mtego hii. Akasema hata ufanye nini sitakuacha. Amen. Haleluya. Na sisi hata majaribu ikuye tusimuache Yesu Kristo. Amen. Sijui kama tukunena pamoja. Hata shida zinaingia tusimuache Yesu Kristo. Sababu ya nini? Sababu yeye ndiye alituitaka. Sababu Biblia inasema kwamba haiko sisi ndio tulimpenda, bali yeye ndiye alitupendaka mbele. Akatoa uhai wake pale Golgotha juu ya maisha yetu. Ikiwa alitupenda, kwa nini sasa iko tutadekuraje tena? Tutamfuata tu. Amen. Sasa tukutenda pamoja. Anafika Betel, anamwambia comme ça tunafika Betel. Ubakie hapa sasa, mimi nataka enda kule Jericho. Anasema no. Sitabakia. Watoto wa manabii sasa unajua. Sasa mimi nishafunuliwa ile. Sababu revelation ya Mungu haitakaki kusema mmoja ndio aihubiri mwingine. La parole, la révélation vient directement du Saint-Esprit. Amen. Roho Mtakatifu ndio analeta revelation. Wakati Roho Mtakatifu analeta revelation, haiko kusema simo nianze kuangalia pastor wangu ndio anihubiri hivi au pastor wangu ndio anihubiri hivi. Sababu parole ya Mungu inasema hivi kwamba tout sera enseigné de Dieu. Amen. Wote watafundishwa na Mungu. Elisha anamwambia mwe mnyamanze. Haiko nyinyi mtaniambia hii message nasema nini? Tukutenda pamoja. Message ya Mungu inakuchaka directement na inaingia mroho yako tupo. Bila mwingine kukuambia. Tukwenda pamoja mimi. Amen. Elisha akasema Elia akasema no. Mbona unanikamata sana hivi? Okay. Tuendelee tu. Wanafika Jericho, watoto wa manabii wanasema bwana anataka kwenda. Fanya angalisho, anataka kwenda. Aseme mimi haiko nyinyi mtanifundisha. Mimi nishajua taisez-vous, mnyamaze. Tuko tuenda pamoja. Mimi nakwambia kwamba c'est le bon temps ya kutafuta Mungu wewe peke yako kipekee. Haiko kusema kwamba mpaka mkwe kundi ya watu, mpaka mkwe milioni, mpaka hapana. Toi et ton Seigneur une expérience personnelle. Amen. Alléluia. Amen. Ni wakati wa kufanya experience personnelle na Mungu. Mtu asikufundishe hivi na hivi. We piga magoti yako unasema Seigneur, ninahitaji ujireveler kwangu mimi. C'est ça être un enfant de Dieu. Vivre l'expérience personnelle. Kuishi niko nachema kwa Kifaransa kusudi pengine dada kimwashapa kwa Kiswahili na kwa Kifaransa kanaingia pale ndani. Tunaenda pamoja. Amen. Wanafika Jericho, watu wa Jericho wasema no, mimi sitakuacha. Elia anasema mbona sawa twende. Tunaenda sasa hivi, ubakie hapa, mimi nataka enda kule ku Jordan. Asema atofanya na mwana sitakuacha. Walipofika ku Jordan, Eli na Elisha, Eli iko mbele, Elise iko nyuma. Si ni kweli? Na sisi Yesu Kristo akwe mbele yetu, na sisi nyuma yake. Haleluya. Tusifate vya dunia, tufate kondo za Yesu Kristo. Amen. Wakati alifika pale ku Jordan, ilikuwa ni nani Elise kuna chungulia qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Atafanya nini hapa kumai? Bona hakuna kilalo. Vous connaissez kilalo? Le pont. Hakuna kilalo cha kupita. Sasa hapa atafanya je? Itakuwa je? Tutabakia huku ngambo au tutapita kwenda kule ngambo? Tukutenda pamoja. Ilikuwa ni problème. Mais Elise iko na tirer attention angalie qu'est-ce qu'il va faire? Atafanya nini kwa sisi kuvuka hapa? Munisikie pale mzuri ya? Amen. Alifika pale alifanya namna gani? Alitosha njoo koti yake. Wakati alitosha koti, anaivula kumwili. Alors Biblia inasema kwamba anaikunja bien.
Tuko nenda pamoja. Elisha iko na muobserve. Na sisi tunapaswa kuwa na observation ya parole. Kwa observe parole inasema nini kwa kila kitu yenye tunaweza kufanya. Tuulize parole inasema nini. Elisha iko pale iko na observe. Akaona Elia anakamata ile. Hakuomba kusema kwamba oh Mungu sasa naomba ufungue sasa njia. No. Yeye alikuwa kama vile tulisikia mparole nyingine yenyewe tulisikia siku nyingine. Il était dans la ligne du devoir. Alikuwa katika kazi. Na wewe kama uko mtoto ya Mungu katika kazi, ce n'est plus la peine kusema oh Mungu sasa wewe sema tu kwa imani par la foi na benye ulilomba Mungu atakupatia. Amina. Sio kama uko tukwenda pamoja. Alizungusha hivi akakamata ile koti mchafu. Haijui sabuni, haifuli wake, inajaa jasho. Ukiinusa hivi inajaa jasho. Si kweli? Kuna saa ndani mlikuwa machawa. Inaweza wezekana. Kitu yenye haifuli wake na hii inabakia tu porini, buchafu na nani. Lakini alikamata ile koti anetupa kupiga kwa mai pop. Mai na respecte na acha njia. Yenye ilikuwa inatoka juu inarudia juu, ya chini naenda. Elia anaingia mumai. Wakati Elia aliingia mumai, Elisha anasema na mimi sitabaki. Na anaenda nyuma yake, kuna anaenda naangalia. Ce n'est pas possible. Tukutuna pamoja. Inawezekana namna gani? Juu ya hii koti tu. Mai inaacha njia. Huku kinakuwa lukuta ya maji, huku kote maji. Biblia inasema ils ont traversé à sec. Si ni kweli? Amen. Alivuka, maji imeisha kauka inaacha njia. Basi. Elia anakamata koti yake tena. Anavaa la koti yake. Walipofika ngambo, ndipo akamwambia Elisha. Sasa maintenant demande tout ce que tu veux. Ulombe yote yenye unataka. Wakati ambapo mimi sijatoka utapata. Sasa Elisha akasema niombe maetage. Maetage ni bure. Bon niombe nipate ma remorque ya magari nyingi nifanye ma transport. Hapana, iko bure ile. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Niombe nikuwe président de la République. C'est zéro. Niombe nikuwe Obama au yote ko bure. Tukutunda pamoja. La parole de Dieu dit cherche tout d'abord le royaume de Dieu. C'est kweli. Kitu cha kwanza ni kutafuta ufalme wa Mungu na haki yake yote na mengine yote itakuja. C'est kweli. Akasema sasa mtumishi wa Mungu, mimi nataka ile puissance. Hapa nitia kichwa neno le sale manteau d'Élie, puissance négligée. Puissance négligée ndio sous-titre ya prédication. Wewe mwenyewe kuna kamata ukamate pale mzuri. Sale manteau d'Élie mais une puissance négligée. Hey! Akasema mimi nahitaji double portion ya ile esprit yenye kondani yako. 2 fois. Hakuomba kidogo. Na Biblia inatuambia na sisi neno langu liko ndani yenu na nyinyi mkidumu ndani yangu, ombeni chochote kwa jina langu na mimi nitawapa. Amen. Si ni kweli? Yeye hakutukatia lolote. Si ni kweli? Tuombe chochote kwa jina la Yesu Kristo na yeye atatuakorde. Double portion. Alafu Elia akasema c'est terrible. Bon, unalomba iko vitu vigumu sana. Unalomba vitu viko difficile. Lakini unichunguze. Ukiona gisi liko na kwenda utakipata. Lakini ukizubaa tu kidogo kireve, kama uone gisi mimi naenda, hautapata kitu. Ase njoo vile bro. Sawa. Akaanza kuangalia sasa Eli ala lupe. Eli akitingiza mgulu na anatingiza mgulu semaza.
Kuna sana atakwenda sasa hivi. Elia kiende hivi na nende hivi. Elia kiende hivi na nende hivi. Iko naangalia, ana observe kila geste yote. Haleluya. Na sisi pia Biblia inasema neno lako likiwa ndani yetu, neno lake likiwa ndani yetu, na sisi tukidumu ndani, ni kusema neno la Mungu tunaichunguza la lupe, ndipo tunaweza kupata kitu kwa eternel. Haleluya. Kama tunachunguza, tunafuata kila kitu à la loupe, toute la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si kweli? Mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Elisha akachungulia Elia. Elia kaenda huko. Elia kaenda huko. Elia kaenda huko. Alikuwa anaangalia njoo Elia. Hakuangalia benye biko juu. Tuko tuenda pamoja. Sisi tuangalie tu parole. Tusiangalie masinye nyingine ya yulu. Sababu tukiangalia parole, siku sinye zitakuya, zitatuamporte, tutakwenda. Tuko tuenda pamoja. Amen. Alichungulia tu Elise. Elisha alichungulia Eli. Wakati mashare ya moto likuja na mashevali ya moto ikakuya, ikambeba Eli. Elisha kalamika, hata unaenda mimi nakuona, nisha ukuona. Nakuona unaenda. Elia. Haleluya. Nakuona, usiseme sikukuona. Nakuona unaenda Elia, baba yangu unaniacha namna gani? Haleluya. Na sisi tulilie Mungu. Pourquoi unatuacha hivi? Muma faiblesse. Pourquoi unatuacha hivi? Mumambo ya dunia. Baba usituache hivi. Usituache hivi Seigneur. Haleluya. Alafu Elia naye alisikia kilio cha Elisha. Akajitosha ile koti mara moja na kutupa. Yeye alikuwa yule deja iko naenda. Akatupa ile koti. Elisha kwenye alikuwa anasema anaenda hanyacheta kitu vraiment. C'est pas possible. Aliniambia nikiona gisa naenda atanipatia. Mais anaenda kunyachata kitu. Yeye alitupa koti. Elise hakuona ile koti. Est-ce que vous mnanifuata bien? Kanisa mnanifuata bien? Acha pale. Laisse là-bas. Acha pale. C'est la prédication. Alors Elisha akakuwa découragé, déçu. Anasa Seigneur, pas possible. Nililomba Seigneur, nilisha kunja magoti, nilisha gêner, nilisha prier, nilisha kufanya namna gani? Mungu hanijibie. Pourquoi Mungu hanijibie? Njoo sie bale. Si ni kweli? Pourquoi Mungu hanijibia kibanduko? Naomba na gêner, nafanya ma veille de prier, mais Dieu ne répond toujours pas. Mais alisha tu pakoti na haujui. Si kama mnanisikia. Il a dit, Elisha kukurepondre hautajua. Pamoja. Sasa Elisha anasema sasa. Mimi narudia mikono wazi vraiment. C'est pas possible. Anaenda. Iko naenda kufanya marche de retour. Kwenye alitoka. Nipatie ile koti yangu pale. Anaona ile koti ya Elia. Anasema Shinjo koti. Hii koti. Wewe hai hii koti njoo niachie. Si ni kweli basi? Hiki koti njoo niachie. Bule. Mara nyingi tunaombaka Mungu anakujibu kufuatana na jinsi yeye anapenda. Alafu wewe unaanza kudharau majibu yenye Mungu alikujibu. Pengine Mungu anaona kwamba huyu mtu nikimpatia mambo yenyewe aliniomba itamwangusha. Wacha nimpatie selo mimi kisi naona kwamba anaweza kuendelea mbele katika wokovu. Est-ce que vous me comprenez? Amina. Kikotiki. Nimwambia double portion. Dieu nipatie kikotiki. C'est ce qui kinanuka. Salmanto deli. Haleluya. Naanza tukutenda pamoja. Wakati alikamata keki
koti. Ase wapi? Wacha tu nirudie kunyumba basi, hakuna problem. Ndarudia tena kwenda kulima. Kamati mangombe zangu nilime tena. Hakuna shida basi, hakuna problème. Vila nilima ma portion yake, je m'en fous avec. Bon, comme ça je rentre à la maison, je vais labourer encore la terre. Alipofika sasa mahali kwenye alikumbuka ya kwamba ile koti ni ya valeur. Est-ce que vous me comprenez? Amina. Ni wakati alifika tena ku Jourdain. Anakumbuka ndavuka namna gani? Hakuna kilalo, hakuna pirogue, ndavuka namna gani? Ay. Anakumbuka ile koti yenye Elia alitupa. Mimi ndio niko nayo. Alléluia. Akakamata ile koti sasa. Vraiment. Usome Bible bien. Yeye aliuliza, où est le Dieu d'Élie? Si ni kweli, hakukuwa sûr. Il n'était pas sûr. Hakukuwa sûr na yeye peke. Si ni kweli. Elia mkupiga ile koti kumai, yeye hakusema kitu. Lakini yeye Elisha, sababu ilikuwa ni vitu wenyewe, experience ilikuwa kidogo. Hakukuwa naaminia koti yenyewe alimtupia kama inaweza kumsove. Tuko tunda pamoja. Wengi hatuamini parole kama inaweza kuponya magonjwa. Unaenda kuambia mtu aseme usiniempoze mikono, hapana. Mais incrédule que Dieu. Unajua kama parole ya Mungu mko vie. C'est dans la parole il y a la vie éternelle. C'est dans la parole il y a la guérison divine. Alléluia. Alipofika pale akakumbuka mais Elia koti hapa wakati pita ndani alipiga koti. Koti nyiko. Njoo ile koti alinitupia, c'est vrai. Je me souviens. Anakamata koti. Sasa. Boni pime sasa. Je vais essayer maintenant. Tuko tunaenda pamoja. Ni essayer sasa niangalie quand même hii koti kia buchafu hivi kweli. Wapi? Mungu Elia uko wapi? Anapiga na observe. Anaona mimi naanza fa. Ni kweli. Alléluia. C'est la vérité. C'est la puissance négligée. Amen. Akalipofika akavuka pale. Kunavuka mumai na boka asema. Sasa inaweza kunimwangikia imani hapa mimi nakufa. Mais Mungu akisema anasema. C'est pas possible ça. Mungu akisema anasema. Amen. Alors, alipofika kule ngambo, Sinai alikuwa na koti yake. Tuko na pamoja. Mnisikie pale bien. Naye alikuwa na koti yake. Est-ce qu'on vala kikoti juu ya kikoti kingine? Mbele kwanza litosha kikoti kyake. Anakitupa chini. Hauna hata importance hata wewe. Anakamata koti ya Elia. Anavala. Na sisi mbele ya kuvala koti ya Elia, tuvue makoti yetu kwanza. Sisi tuko pamoja. Amen. Tuvue makoti yetu tuko nayo. Makoti ya dunia, makoti ya mensonge, makoti ya convoitise, makoti ya bongo na kila kitu, chuki na kila kitu, na adultère na ivrognerie. Tuvue ile makoti kwanza ya mwili. Avant de porter le manteau d'Élie. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Mnasikia mzuri sana. Tuvue kwanza makoti yetu tuko nayo sisi. Ya kikabila yetu. Mimi niko mtu wa fulani. Mimi niko mtu fulani. Mimi nitoka kafasi fulani. Makarakteri yetu, matabia zetu ni hivi. Mungu haiko Mungu wa makarakteri ya matribi. Parole ya Mungu inasema ya kwamba, Paulo anasema kwamba hakujua mtu katika mwili. Tuko tuende pamoja. Sote tuko watoto ya Mungu. Tunabeba karakteri ya mbinguni. Tuvue makarakteri ya monde kusudi tuvae koti ya Elia. Tuko tuende pamoja. Wakati alivaa hakujua kenye iko nacho. Iko sale manteau. Iko nasikia harufu ya jasho. Mais jasho ya nani? Jasho ya Elia. Je m'en fous. Kama mimi nasikia jasho ya Elia hakuna probleme.
Kama wananitukana sisi ni Kikristo, kile ni Kimkristo, hakuna shida. Niko nasikia jasho ya Elia. Haleluya. Amen. Ni kweli kabisa. Wakati alifika nje, kule nje, hajajua mambo yenyewe iko juu yake. Iko puissance négligée, puissance invisible. Amen. Biblia inasema kwamba njia ya msalaba ni upumbavu kwa wasioamini, lakini kwa watoto wa Mungu ni nguvu za nguvu za nani? Nguvu za Mungu. L'évangile, c'est une puissance de Dieu. Alléluia. Si nous prêchons cet évangile avec puissance, nous avons cette puissance-là. Puissance invisible, puissance négligée par les gens du monde. Mnasikia nafasi? Alipofika nje, watu waanza kuma. Yule yake iko na roho ya Elia. Roho ya Elia. Eske si alilomba roho? Amen. Mais alipata sa réponse. Inatokea kwa watoto ya manabii. Banaanza kumuidentifier kusema, iko na roho ya Elia juu yake. Elisha iko na roho ya Elia. Elisha iko na roho ya Elia. Akaanza sema, c'est vrai. Kumbe ikoti njo hayo. Haleluya. Kumbe ikoti njo le roho ya Elia nyinyi kwa naomba. Kumbe kwa ikoti, iko mwa ikoti. Mwa hii parole njo muko Saint-Esprit. Est-ce que vous m'écoutez? Nous avons le Saint-Esprit en croyant la parole de Dieu. À toute la parole, s'il vous plaît. Tuko tuna pamoja. Roho ya Elia. Mbele ya kuingia roho ya Elia, utie ile koti ya Elia. Vula kwanza koti yako. Tuko tuna pamoja. Vua kwanza koti niko nayo wewe. Hata mimi niko predikateur, niko na prêcher hapa. Nivue kwanza koti ya uchafu yenyewe niko nayo, yenyewe haina maana. Semaine prochaine tutasikia ingine koti. Hii ni koti mchafu ya Elia. Mungu akitubariki tunafika kwa semaine prochaine. Ndaprêcher tena juu ya koti. Amen. Tuko twenda pamoja. Alienda. Anasema hivi sasa. Nasikia niko na ile roho ya Elia. Sawa. Hakuna problem. Watoto wa manabii walienda kuchuma mboga, wakaleta bulozi ndani ya chungu ya mboga. Akasema si niko na roho ya Elia. Je vais faire l'expérience. Akakamata bunga, akatupa mwele chungu ya mboga ya sumu, ikageuka kuwa mboga nzuri. Akasema mkule. Mange, bakakula habakukua kitu. Akasema biko binaingia, mimi nasikia biko ndani. Puissance négligée. Tuko tunaenda pamoja. Walienda kupiga kukata makuni. Mpori, shoka unayo hash. Shoka ikaangukia mai tubu. Ikaenda chini ya mai. Elisha akasema, "Si niko na roho ya Elia." Akakamata kipande ya mti. Akatupa mai. Bubu. Ile kipande ya mti kazama, shoka ikapanda juu. Akasema, "Hallelujah." C'est l'expérience. Amen. C'est l'esprit d'Elie. Esprit ya Elia ilitumika ndani ya Elisha. Ile esprit inapaswa kutumika 5 fois hapa kudunia. Tuko tunaenda pamoja. Ilitoka ndani ya Elia, ikaingia ndani ya Elisha. Ilitoka ndani ya Elisha, mu Malaki 3 usome pale. Ikaingia ndani ya Jean-Baptiste pour préparer le premier venu du Seigneur. Ikatoka ndani ya Jean-Baptiste, ikaingia mu Elia wakati wetu mu Malachi 4, 5 et 6. Il a dit, je vous enverrai Élie le prophète avant que ce jour vienne. Les jours redoutables. Ule Elia wa wakati wetu ndio alikuja kutufunulia ujumbe wenyewe tuko tunahubiri leo. Tuko tunaenda pamoja. Ile roho ndio itaenda tena ku Israeli wakati neema itaisha kwa mataifa, inageukia Israeli, kutaingia kule roho ya Elia na roho ya Moizi. Haleluya. Mu Apocalypse 11:5. Ndio inasema juu ya ile roho ndio itakuwa mwisho ya kazi ya roho ya Elia. Amen. C'est ça le message de l'air. Tuko tunahubiri hapa ni ujumbe ambao Mungu alitutumia kupitia nabii Elia wakati wetu. Elia wakati ule alikuwa anachukia mambo ya Jezabel na mambo kadhalika, na Elia wakati huu vile vile. Amen. C'est le même esprit. Alléluia.
C'est le même esprit que nous avons. Tu n'as pas de Saint-Esprit, mais message qu'on a ni roho ya Elia. Tuko tunaenda pamoja. Une puissance négligée. Wacha nilete type moja au mbili tumalize. Tukwenda pamoja. Il y avait un type qui s'appelait Moïse. Yule Moïse alikuwa isha kupata découragement 40 ans dans le désert. Anatoka kule Egypte aisha kimbia vita. Aisha pata 40 ans ya mateso. Anafika siku moja anaenda kuchunga kondoo. Anaangalia mbwiso moja hivi ya majani. Anaona moto kinawaka. Anasema sasa kwa moto inatoka wapi? Tuko mdesert hapa, kuna njia, kuna chochote. Ile moto inatoka wapi? Yeye alienda anaobserve le moto. Anafika pale. Mungu anamwambia nasikia sauti inatoka mwa ile moto, aseme Moïse, vua viatu yako. Avant tout, kitu cha kwanza mbele ya kwamba Mungu aweze kusemesha, unapasha kuvua viatu vyako. Sio kama mnanielewa kabisa. Mbele ya kwamba Mungu afanye na wewe experience personnel, vua kwanza viatu vyako. Vua uongo, vua chuki, vua wivu, vua roho mbaya, vua kiburi, vua hali yote mubaya. Alafu jue kwamba hapo kwenye niko c'est une terre sainte. Amina. Amen. Haleluya. Akavua viatu. Wakati alivua viatu, ndipo Mungu akaanza kumsemesha kwamba Moïse, nimesikia kilio cha watoto wangu huko Egypt. Ninashuka mwenyewe kwenda kuwa délivrer. Si ni kweli? Pale ilikuwa ni koti. Mais maintenant ça devient un bateau. Tuko tena pamoja. Anasema mimi siwezi enda kule. Ndio kwenye nilikuwa nakimbia. Asema wewe ndio utaenda. Nakwambia hivi, kama Mungu alikuchagua kwa kazi fulani yenyewe utafanyaka, hauwezi kuesquiver le kazi, utaifanyaka tu. Hawezi kupatia mtu mwingine. Mungu kwake na remplacer ba joueur. Kama ma equipe ya siku hizi, anasema wala ishachoka. Mu remplacer na mwingine. Kama ushaingia muterea Seigneur, ukue faible, usikue faible, uvunjike, usivunjike, tu dois jouer. Mpaka ufike mwisho ya match. Naweza tukwenda pamoja. Lazima ufike mwisho ya match. Sisi tuko ba veteran. Unaona, mimi nilianza kuhubiri injili mu 1900. Wakati tulienda Ruchuru wakati gani? Mu 81. Tulikuwa na mdogo wake au wangapi? Watatu. Nyuma yake. Watatu. Ndio ilikuwa cha missionnaire yangu ya kwanza. J'ai prêché dans l'église locale là-bas, mais si nilikuwa siatoka kwenda ku evangeliser. Kwenda pembeni. Nilitoka pale M81 tuko tunabeba mtoto hivi kumabega na mgulu, tunapita fasi ya tabu ya majiwe ya moto ya jua ya kali. Ule akataka kufia mjia juu ya kiu na njaa ya chakula. Kwenda kuhubiri injili. Mimi hii safari muko kuna saa unaanguka, unasimama tena, unachubuka, unafanya nini? Mimi nasema spirituellement tuko tuenda pamoja. Unafanya marche arrière, Seigneur anasema c'est toi. Sitaweka mtu mwingine. Ni wewe tu. Niko sema mimi Seigneur, mimi vitu vinachoka. Kuko siku moja alinitosha Kigali mu 2008. Mimi nakatala namna yote. Iko nanitumia bato asema wewe unakatala kwenda kazi ya Mungu. Kazi yako Mungu kwa kutuma fasi. Meambia mimi sitaki kwenda. Sitaki, mimi nasikia nashindwa na nilipashwa kwenda. Nilifika Goma, nenda jiprepare biko ma prophecy abatu wewe sijui kuna sema wewe uko mu voyage, wewe voyage, wende kwenda voyage, wende Mungu ndiye anakutuma. Confirmation. Nilienda kule comme un vétéran, mimi nilienda na sitaki na akasema ananiambia usiangalie kama kule utapata franga. Usitumainie kama utaenda kule batakupatia madima na ofrande tu sa, hautapata kitu kule. Mimi peke ndio nitakupatia franga. Tulikuwa tujajua kama tutakuja Ulaya hata siku moja. Bilikuwa bijaingia hata mwakili. Mais maintenant, naweza kusema kwamba malipo yangu leo niko Bulaya. Tuko tuenda pamoja. Leo niko Bulaya. Na wengine biko kule lakini
Sisema kwamba spesialmente mimi tu nilikia sababu nilihubiri injili, hapana. Mungu anajibu kila mtu na nafasi zake. Na Mungu anakuwa anapatia promesse kila mtu na promesse yake. Amen. Sikujua kwamba naweza fika Bulaya. Nilifika hapa Bulaya miraculeusement. Miraculeusement, nikiweza kushuhudia unaweza kushangaa. Lakini leo niko Bulaya. Mungu amenilipa. Mungu abaki yake deni ya mtu. Hapo niko napata kalufranga kangu kimya na poa. Hakuna shida. Baba yetu pale mdogo yuko anatusaidia kidogo kidogo tunakula. Hakuna tatizo. Na nikipata kazi nitaendelea kukula tu. Sio tuko tunaenda pamoja. Mama nacheka tena. Amen. Amen. Tunaona sasa wakati unatumikia Mungu avec sincérité du cœur, Mungu iko pamoja na wewe. Tuko tunaenda pamoja. Moïse akataka kukatala. Mungu akamwambia Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Akasema niko na fimbo. Fimbo yenye alilokota mu desert ya kuchunga kondoo. Fimbo ilisha kauka kabisa, haina uzima. Tuko tena pamoja. Wakati sasa niko na fimbo. Nipate kwanza ile fimbo pale mwana. Yeye mnapiga na nguvu. Uko na fimbo? Niko na fimbo. Ile fimbo haina buzima, haina chochote, haina nini. Mungu anamwambia tupa ile fimbo chini. Anayetupa chini inageuka nyoka. Musa, nyoka. Asema uikamate kumukia. Ni nyoka, hapana kuikamata kukichwa usichezeshe. Haiko jouer. Tuko tunena pamoja. Sababu vi ya Mungu ilishaingia ndani ya ile fimbo. Akikamata kumukia inageuka tena fimbo. Sasa kasema vraiment. Fimbo yenyewe ilikuwa fimbo inakuwa na valeur. Tuko tunena pamoja. Fimbo yenyewe ilikuwa fimbo inakuwa na valeur parce que inakutana na roi des rois, seigneur des seigneurs. Anatia ndani vie. Na wewe hata uko umekauka namna gani, hata uko umekauka ndani ya roho yako namna gani, uende mbele ya Yesu Kristo utapata uzima. Amen. Si ni kweli? Alienda na ile fimbo. Mtu atumanaye kwa anamuuliza, Moïse unaenda wapi? Je vais conquérir l'Égypte. Toi? Oui. Unajua Egypte kweli wakati ilikuwa très puissant. Ilikuwa na puissance mondiale. Je vais conquérir l'Égypte. Je vais conquérir. Avec quoi? Avec ça. Nini? Sinaweza shekesha ile kabisa. Wewe uko na kichwa sawa? Mimi niko na kichwa sawa kabisa. Unaenda Egypt na nini? Njoo hii. Fimbo. Hii fimbo. Na fimbo ilikuwa na maforme pengine mubaya na vimba. Sasa ile fimbo ni nini? Moi, c'est mon secret personnel. Hii fimbo ndio nenda nayo. Uwe batu biko na mabombe, biko na machar de combat, biko na auto blindé, biko na mabunduki na mabunduki. Wewe unaenda na fimbo? Oui. Naenda na fimbo. C'est une puissance négligée, mais c'est la puissance de l'Éternel. Alléluia. Unasikia? Alienda na ile fimbo. Wakati alifika kule, ile fimbo ilitosha wana wa Israeli. Iliwaleta ile fimbo mpaka nchi ya Kanaani. Fimbo ilikuja kutoka ni wakati walifika kwenye Yordani, mambo ya fimbo ikaisha, ikakuwa sanduku la agano. Amen. Tunamwona Samson alikuwa na puissance négligée. Nywele tu. C'est ni kweli? Nywele, qu'est-ce que ça fait? Nywele c'est quoi? Nywele ni nini? Inaweza kuwa na puissance gani nywele? Mais c'est là où l'Éternel a mis son alliance. C'est ni kweli basi? Yule Samson, wakati wote ambapo angekutana na Wafilistia, alipaswa kwanza kuobserver, est-ce que j'ai mes cheveux? Anahesabia alikuwa na 7 tresses. Anahesabia 1 2 3 4 5 6 7. 7 yote iko nasema haleluya. Hivi nywele ziko juu ya kichwa changu, c'est que je suis plus que vainqueur. Amen. Na sisi tuangalie kama tuko na mashevelire ndani ya esprit yetu, kama tuko na ile 7 tresses ya Samson, tutakuwa plus que vainqueur. Hata angekutana na 1000 Philistins, hata angekutana na ngapi, lakini wakati nywele ziko kwa kichwa yake, hangekuwa na woga yote.
Lakini wakati Delila alikata nywele, Delila, Samson, Wafilisti wanakuataka, Wafilisti wanakuja. Aligusa kukichwa, kutana nywele ishakuwa razi. Anataka kufanya hivyo. Hakuna mwaye tena. Sababu puissance négligée waisha kukata. Hakuna jinsi. Ndio sababu kama nywele zetu zimekatika, tuombe Mungu nywele zetu ziote tena. Pour que tuweze kurekipere force. Amen. Hitaji letu leo ni kwamba Mungu atupatie double portion ndani ya maisha yetu. Amen. Atupatie ile puissance négligée. Watu watakucheka, unafia mzima kuna vala bimakanzu birefu binafika huko. C'est ça la parole. Uchekelewe na dunia lakini puissance devant Dieu. Amen. Oh, kile kigarso hakivala kima modele ya kutia mapatalo hapa. Kigarso gani kile? Mafu. La parole nous défend cela. Alors, tunapaswa kutembea selon la parole de Dieu. Na Mungu atatupatia puissance négligée. Alléluia. Tutavaa manteau d'Élie. Tunahitaji kuomba double portion. Sisi sote tutaomba Mungu, tusimame tuombe Mungu atupatie double portion katika maisha yetu. Amen. Amen. Tunahitaji kuomba Mungu. Kama kuna yule mwenye anahitaji msaada wa maombi ndani ya maisha yake na kusema Seigneur, j'ai mal fait. Baba, nilitembea mubaya. Baba, nilikukosea. Nilifanya zambi, nilifanya hivi, niliwaza mubaya. Oh Yesu Kristo, kila mmoja anajua sekre ya roho yake. Atasema Seigneur, unisamehe kwa siku ya leo. Kama unahitaji msaada wa maombi, utatia kidole chako juu, tutakuombea. Mbele ya kuomba ile double portion, tujisanctifie kwanza na kila uchafu na Mungu atatusamehe. Tia kidole chako juu, tutakusaidia katika maombi. Mungu awabariki. Wenye tia vidole vyao juu, Mungu awabariki sana. Tutaomba Mungu. Baba wa mbinguni, Bwana wetu Yesu Kristo, na mimi kidole changu kiko juu. Ninakuomba Baba, utuhurumie makosa na dhambi zetu. Tusamehe Seigneur katika kila jambo lisilokupendeza Seigneur. Naomba tuoshe, tusafishe kabisa. Ututakase kupitia damu ya Yesu Kristo ambayo ilidondoka pale Golgotha sababu ya maisha yetu. Utuhurumie Seigneur Eternel. Utujaze uzima, utujaze nguvu. Oh Yesu Kristo, tunahitaji presence yako Mungu. Tunahitaji Bwana utusafishe. Tunahitaji Bwana utupardone makosa na dhambi zetu Bwana, ili tuweze kuwa safi mbele zako. Oh Père, tunakuomba Baba, utuvue koti ya Elisha, utuvike koti ya Elia. Oh Seigneur, tuweze kufanana na Elia, tuweze kufanana na neno lako, tuweze kufanana na Yesu Kristo. Oh Baba, tunakuhitaji mwenyewe. Uzidi kuongoza katika kweli na katika mapenzi yako. Nuru yako Baba iweze kuunga katika maisha yetu. Utujaze uzima, utujaze baraka, utujaze ushindi. Yesu Kristo, tunahitaji presence yako katika maisha yetu. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Usitupite